O, kantahan mo si Mami Im. Ha? Ulit. Ayun, ayun. Mami Im. Happy birthday, Mami Im. Ngay. May pablo pa yan, boy. Ano, Idon? May pablo pa yan. May Pablo pa. Kanta ulit, kanta. Kasan mo? Dininig Mami Im eh. Mami Im. Oh. Happy birthday, Mami Im. Happy cake. Eh? Ano? Ano daw? Sinanong agad yung cake. Sige. Pasok na. Happy birthday! Yung kanta ka rin. Magdadara eh. To you. Happy birthday. No? Oh, pagpablindara oh. Bibek. Aba. O, diba? Kinantahan ka na ni Dara. Hindi Mama M. Eh, di na tumalubong din. Yay! Ay, saya-saya niya oh. Masaya na. Kanta. Happy birthday. Kanta. Birthday, Mami Im. Oo, si Dolo, hindi ka malabas. Parang tanga. Happy Mami Im. Happy birthday, Mami Im. Happy birthday, Mami Im. May May blue pa. blue pa. Please nakakalay. Ano na? Tapos na ano. Siguro lang ano, birthday ng mama niya. Talaps, tsaka bangos. First time ko na magganto. First time mo lang? First time mo. Sunog na daw. Hindi pa naman. Di ako masyado. Of course, hindi mawawala yung fried chicken, no? The favorite ni Crescent. Ha? Favorite ni Crescent. Favorite ni Crescent, ayun, no? Nakatingala na nga siya kasi alam niya fried chicken. Hey! Uy, matuluan ka naman, tika, dyan daw. Wala. Si fried chicken, favorite ni, ano, ayaw na niyan dog food. Ayaw na niya ng dog food. Favorite Tito food na yan. Michael. Bakit ka talaga kay Tito Michael? Bakit? Bawal kasi sanayin dapat yung sa tito. Sanay na siya sa table. Ano? Isa naman, anong gawa mo dyan? Ano, what is that? What is that? Clay. Wow, daming nanam ah. Ayan na, daming nanam. Ipaluto yung babsi. Inihaw na baboy. Silipin natin. Ano, lisigan na. Tubig ba? Tubig. Oh. Okay na yan para mabilis maluto. Damihan mo kayo. Lalong. Ano, bumbero? Tawag kay bumbero. Wow, rapsa. Ito yung kinilaw. Lalagyan natin ito ng inihaw na baboy para lamig kayo. Pwede ko to. Kanta na, kanta. Ready? Go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Mama M. Sabihin mo. Happy birthday, Mama M. Lakasan mo ah. Lakas mo. Happy birthday, Mama M. Yan, ang Dada Bunjoy is wala, nasa biyahe pa. Naipit sa traffic. So, gutom na kami, mauna na kami kumain. Wait lang. Te, dali, picture te. Ano magbaboy? Tira mo ako doon. Ito pala, inihaw. Palis dyan.
Nabigyan ako sa sawan. 1, 2, 3. Di ah. Oo, nagpusaan na silip. Ibutang na dito sa... Gusto sa mata. Len, sa kinilaw ba? Ibutang. Alin? Anong baboy? Akala ko ano. Ilagay mo yan dyan. Para mawala yung... Wow. Wag na lahat. Lahat. Lagyan mo para ma... Wala. Medyo na talaga. Dahil may inihaw na yung kinilaw. Hindi naman nakita yung ganun. Basta, Dara, ba't kinakamay mo yung pancit? Sige na, sige na, sige na. Wala! Bukas na kami mag-diet. Bukas na. Bukas na. Pato, pato! Let's get it on, ha? Kain madami pansit. Sabi ko na nga ba, hilaw pa talaga yung bangus. Ahabol na lang ang... Ate, mawala na ito, ma. Chicken pa rin idol, no? Parang nagkano kong gabi. Kasi second. Talaga daw nag-decorate. Ising! Ano taron? Happy birthday! Nakasan mo. Happy birthday, Happy birthday, May blue pa. Kasi siya, ikaw tatlo eh.